एमिति मिठा समस्ते याकू तैयारी करि परिबे आउ प्रथम थर रे ही परफेक्ट तैयारी हबो। मिठार टेस्ट एमिति हबा दरकार गोटिए खाइले चारिटा खाइबा पई इच्छा हेबो। आज आमे ठीक सेई भली गोलाप जामुन बनेइबा, से भी पुणी घरे थिबा मात्र दुईटी सामग्री रे एकदम नरम रसुआ गोलाप जामुन पाटी रे पकेइला मात्रे मिलै जिवो। एई गोलाप जामुन आगरे बजारर दामी दामी मिठा मध्य फिका लागिबो। आगकू राखी पूर्णिमा आसुची, एथर राखी पूर्णिमा रे आपण माने एमिति गोलाप जामुन अति सहज उपाय रे घरे तैयारी करि परिबे। तेणु भिडियोटी की फुल देखंतु। आशा करिबी आजिर रेसिपी आपण मानकू पसंद आसीबो। जदि पसंद आसीबो ताहेले चैनल को लाइक करिबे, शेयर करिबे और चैनल ले नुआ थिले सब्सक्राइब करिबा पई बिल्कुल भूलिबेनी। नमस्कार, मामा किचन ओडिया को आपण मानकू अनेक अनेक स्वागत। गोलाप जामुन बनैबा पई एठी मु 1 लिटर गाई क्षीर नेइछि। या जगह आपण माने फुल फैट क्षीर मध्य नहीं पारिबे। जेतिकी गोलाप जामुन बनैबे तो सही अनुसार क्षीर को आपण माने नहीं पारिबे। एपटे मु कड़ाई की गरम कर नहीं जाइथिली, सेथिरे आमे देई दबा 2 बड़ चमच पानी। पानी गरम हो गला परे आमे क्षीर को देई दबा। पानी देकी क्षीर देले ना कड़ाई रे तळु क्षीर बिल्कुल भी लागिबोनी। गैस रो फ्लेम को आमे मीडियम रखिबा, क्षीर को आमे फुटिबा पई दबा। क्षीर को छेना छिड़ेबा पई एठी मु लेंबू रस व्यवहार करिछि। या जगह आपण माने विनेगार नहीं पारिबे, नल नहीं दही मध्य नहीं पारिबे। 2 बड़ चमच लेंबू रस रे आमे 2 बड़ चमच पानी देई दबा। याको आमे भलो भाबर टिके गोळेई नै जिबा। आउ एपटे हमर क्षीर फुटी आसिलानी, आमे गैस रो फ्लेम को ऑफ कर नै जिबा। बनै की रखिथिबा लेंबू रस को एका सहित आमे दबानी, अल्प अल्प लेंबू रस दबा। आउ ये क्षीर को आमे भलो भाबरे गोळेइबा जे पर्यंत क्षीर हमर छेना न छिड़ीची। एका सहित लेंबू रस देले ना छेना हमर अधिक खटा हे जिवो। तेणु करी अल्प अल्प लेंबू रस दबा। आउ याको आमे भलो भाबरे गोळेइबा जे पर्यंत हमर छेना न छिड़ीची। एइठी आपण माने देखि पारुथिबे छेना हमर भलो भाबरे छिड़ी गलानी। लेंबू रस देला परे गैस रो फ्लेम को बिल्कुल भी ऑन करिवेनी। गैस रो फ्लेम को ऑफ करके लेंबू रस को गोळेबे। एमिति बनेइले ना छेना हमर एकदम नरम बनिबो। ए छेना को हमें छांकी नै जिबा। आउ ए छेना रे हमें अल्प किछि पानी देई छेना को हमें भलो भाबर टिके धोई नै जिबा। एमिति भी आपण माने चाहिले बाउल ऊपर ए छेना को रखि पारिबे 10 रु 15 मिनिट। छेनार आमर पानी बिल्कुल भी रहिबोनी। नहले कौन करिवे ना गोटे कॉटन कपड़ा ऊपर ए छेना को देई देबे। आ 2 हाथ रे भलो भाबरे चिपुड़ी की छेनारू आपण माने पानी की बाहर करि परिबे। जेमिति आपण मान को सुविधा हबो छेनारू पानी की बाहर करिबा पई, तो सेमिति उपाय रे आपण माने छेनारू पानी की बाहर करि परिबे। एई छेना को हमें गोटे बड़ प्लेट रे देई दबा। आउ याको हमें भलो भाबरे चकटी नै जिबा 5 रु 7 मिनिट पर्यंत। जे पर्यंत छेना आमर भलो भाबरे चकटी न हेइची। छेना भलो भाबरे चकटी हे गला परे जेमिति आमे अटा डो बनांती ना एकदम सॉफ्ट बने, सेई भली भाबरे एकदम चिकन हेकी सॉफ्ट बनि जिवो आमरे छेना डोटी। एइठी आपण माने देखि पारुथिबे छेना डो आमर बिल्कुल भी दानादार नाही, एकदम चिकन हे जाइछि। याको आमे कौन करिबा ना किछि समय घोड़ेई नै जिबा। ए गोलाप जामुन पई आमे सीरा बनेइबा। एपटे मु कड़ाई की गरम कर नै जाइथिली, सेथिरे आमे देई दबा 1 बाउल चीनी। ग्राम्स रे कहिले 250 ग्राम। जो बाउल ले आमे मापी की चीनी नेइथिले तो सेई सेम बाउल ले मापी के आमे देई दबा 1 बाउल पानी। जेतिकी आपण माने चीनी देबे सेतिकी देबे पानी, अधिक पानी बिल्कुल भी देबेनी। भलो बास्ना आसीबा पई 2टा ग्रीन गुजराती के आमे छेचिकी देई दबा। गैस रो फ्लेम को आमे मीडियम रखिबा। चीनी सीरा को फुटिबा पई दबा। चीनी सीरा को आमे अधिक समय फुटेइबानी। चीनी सहित पानी भलो भाबरे मिसी गला परे आउ 1 रु 2 मिनिट फुटेई नै जिबा।
ଚିନି ଶିରା ଆମର ଏକଦମ ମହୁ ଭଳି ହେଇଯିବ। ଆମକୁ ଆଉ ହାତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହାତ ଲଗାଇକି ଟିକେ ଦେଖୁଛି। ଚିନି ଶିରା ଆମର ଗରମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମହୁ ଭଳି ଚିପଚିପା ହେଇଯାଇଛି। ଚିନି ଶିରା ଆମର ବହଳିଆ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଚାମଚ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। କ୍ଷୀର ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଅଧା ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏମିତି ଲେମ୍ବୁ ରସ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଦେଲେ ନା ଚିନି ଶିରା ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ବହଳିଆ ହେବନି। ୟାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଯିବା। ଶିରା ଆମର ଗରମ ରହିବ। ଏପଟେ ଆମେ ଛେନା ଡୋରୁ ଘୋଡ଼ଣିକି ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଧା ଚାମଚ ଘିଅ। ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଯିବା। ଯେତିକି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଛେନା ଡୋକୁ ଆମେ ଚକଟିବା ନା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଆମର ସେତିକି ନରମ ବନିବ। ଯେତିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଆପଣମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଗୁଲାକୁ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିକି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଲାପ ଜାମୁନକୁ ବନେଇ ନେଇଯିବା। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଏପଟେ ମୁଁ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବନେଇକି ରଖିଥିବା ଗୋଲାପ ଜାମୁନକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ରଖିବାନି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ରଖିଲେ ନା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଆମର ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଭିତରଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବନି। ଯେତିକି ଧରିବ କଡ଼େଇରେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଡ଼ିକା କି ଚଟୁ ବିଲକୁଲ ବି ଲଗେଇବେନି, କାହିଁକି ନା ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଆମର ଏକଦମ ନରମ ବନିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଲେଉଟେଇ ନେଇଯିବା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନର ସାଇଜ୍ ଆମର କେତିକି ଥିଲା। ତେଲରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଲାପ ଜାମୁନର ସାଇଜ୍ ଆମର ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଲେଉଟେଇ ନେଇଯିବା। ଗୋଲାପ ଜାମୁନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିବ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ରଖି ନେଇଯିବେ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍। କାହିଁକି ନା ଗୋଲାପ ଜାମୁନରେ ଆମର ଭଲ କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଠି ଏବେ ଆମର ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ବାହାର କରି ନେଇଯିବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଇ ଗରମା ଗରମ ଶିରାରେ ଦେଇଦେବା। ଶିରା ଯଦି ଗରମ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗରମ କରିବେନି। ଶିରା ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗରମ କରିବେ। ଅଧିକ ଶିରାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଫୁଟେଇବେନି। ଶିରାକୁ ଫୁଟେଇଲେ ଶିରା ଆମର ବହଳିଆ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଭିତରକୁ ଶିରା ବିଲକୁଲ ବି ଯିବନି। ଶିରା ଯେତିକି ପତଳା ରହିବ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଭିତରକୁ ସେତିକି ଶିରା ଯିବ। ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଆମର ଏକଦମ ନରମ ବନିବ। ଶିରା ସହିତ ଗୋଲାପ ଜାମୁନକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଯିବା। ଆଉ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଯିବା। 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଇଠି ଏବେ ଆମର ଏକଦମ ନରମ ନରମ ରସୁଆ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ରେଡ଼ି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସ୍ପେଶିଆଲ। ସେ ବି ପୁଣି ଆମେ ବନେଇଛନ୍ତି ବିନା ସୁଜି, ଅଟା, ମଇଦା, ସୋଢ଼ାରେ। ତାପରେ ବି ଏଇ ଗୋଲାପ ଜାମୁନ ଆମର କେତେ ନରମ ବନେଇଛି, ଯାହାକି ପାଟିରେ ପକାଇଲା ମାତ୍ରେ ମିଳେଇଯିବ। ତାହେଲେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିବି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।